हाँ এই বর্তমান হচ্ছে দেখুন কাঠিটা লাগিলা কোন করবে হ্যাঁ সেটা বন্ধ করবে সে পেল দিন সেটা পেল দিন সেটা পেল দিন সে বাক্সটা কাঠি বাক্সটা পেল দিন কাঠি টাণিକି ବାହାର କରି দিন ହେଲା এটি আর লাগিছে কি দেখুন লাগিছে হ্যাঁ বাহার করুন সেটা বন্ধ করুন সেটা সুইচটা বন্ধ করুন এটা বন্ধ আছে হ্যাঁ এটা কেটা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ সিম্পল এটা হাত ইউজ করুন বাস বাহার করি যদি হাতর ন বাহারুছি হ্যাঁ এই যে তারটা না এই তাররে এটা যদি হাতর অসুবিধা হচ্ছে বাহার করলে হবে না হ্যাঁ বাহার করে দাও ହେଲା ବେଳେ ବେଳେ এটা ବାହାର ସାରିଲା ପରେ ଏ କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାହିଁ ଗୋଟେ କାଠି ହାତ ଉପରେ ଦେଖିଦେବେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ବେଳେ ବେଳେ କାଠି ତା ଭିତରେ ରହିଯାଏ ଏପଟେ ହାତରେ ବାହାରିବନି ହେଲା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ଏପଟୁ କାଠି ପୁରେଇବେ ହେଲା ଏପଟୁ ହାତରେ କାଠି ପୁରେଇ ଦେଲେ ଏପଟେ ବାହାରିବ ଯାହା ଥିବ ବୁଝିପାରିଲେ ତାପରେ ଯଦି ନ ବାହାରିଲା ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଇଟା କ'ଣ କରିବେ ଏମିତି ମୋଡ଼ିଦେବେ ମୋଡ଼ିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏପଟୁ ସିନା ହାତ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଏପଟେ ସିଧା କରିଦେଲେ ଏମିତି ପୁରେଇବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯଦି ସଫା କରିଦେଲେ ପୁରା ତାପରେ ଯେଭଳି ଥିଲା ସେଭଳି ସିଧା କରିବେ ହେଲା ତା ମେସିନ୍ ଅନ୍ କଲେ ହାତରେ ଦେଖିବେ ଗୁଣ୍ଡି ବାହାରିବ ଫିର ପଡ଼ିବ ତା ଗୁଣ୍ଡି ବାହାରିଲେ ଯାହା ବାହାରିଲା ପଡ଼ିବ ହଁ ଆଉ ଯେ ଲମ୍ବା କାଟି ହେଲେ ସବୁ ଲାଗିଥାଏ ନା କ'ଣ ନା 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 ତାର ସିଷ୍ଟମ ହେଉଛି ସିଏ ପ୍ରେସର ଗୋଟେ ବାହାରୁଛି ନା କାଠି ମାପ ହିସାବରେ ବାହାରିଗଲା ସେଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତରେ ବୁଝି ପୁଣି ପକେଇଦେବେ ଏତିକି ସ୍ପିଡ୍ ହେବ ସ୍ପିଡ୍ ଏତିକି ଆହୁରି ସ୍ପିଡ୍ ଅଛି ସେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଇଏରେ ପକାଉନା ଲାଗିଲା ବନ୍ଦ କରିବେ वो अच्छा उल्टा रख जाए ना उल्टा रख रहा गोटा बारे रख गुट्टे में रख और कम बड़ दादा बड़ दादा अखा उठा नहीं आसे ये काठी कौन ये हम 10 टका वाला हम ना ना से सार तांग नहीं जिवे ये जो मटेरियल बाहरियो सार तांग नहीं जिवे तांगर सेंड करियो हां आज पुणी आ भाग कोन दिया भाग कोन से प्रीमिक्सटा दिया हो ता अठाटा दिया हो माने ये जो बाहरला सेंड सार कर ये जो बाहरला हां आर सेंड किछ नहीं आउ ना ये बिना सेंड ये जो बिना सेंड जदि आपण सेंड करी के निजे पैकिंग करी के कोडी बिक्री करिवे कि निजे यूज करिवे ता आप ये बाहर साला पर सी ता प्रोसेस हम कोइ दे हां हां तार तो धारा अछि सो धारा अछि किंतु ये जो बर्तन हमकु जो देबे बिना सेंड हमर बिना सेंड वाला दरकार हां खाली ए मटेरियलटा दरकार केवल ए मटेरियलटा दरकार हां ताकू नहीं जा खरा सुखे दे हां मु खरा केमि सुखा जो को से थाउ सेटा मु एटा चलन को काठी लागि काम अछि